बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। शब बारात में ये 8 दुआएं मांगने का एहतमाम ज़रूर कीजिए। ये 8 दुआएं अल्लाह की रज़ा का सबब बनती हैं। जो शख्स ये दुआएं पढ़ता है या सुन लेता है तो उसकी सारी परेशानियां ख़त्म होती हैं, उसकी झोलियां भर दी जाती हैं, उसकी हाजतें पूरी होती हैं और मुश्किलात हल हो जाती हैं। रिस्क में खैर व बरकत भी अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो प्यारे दोस्तों, आइए दुआएं समात फरमा लीजिए और आज की रात इन दुआओं को लाजमी पढ़िएगा। नंबर 1, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। नंबर 2, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नंबर 3, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अन्ता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंत तवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुन लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहु वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। नंबर 4, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या नूर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस रब्बि इग़फिर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिली मारकुम मुस्तकीम। नंबर 5, या हन्नानु या मन्नानु या हल्लल मुश्किलाति रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अंतल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। अंतल्लाहुल मलिकुल कुद्दूस। अंतल्लाहुल हलीमुल करीम। अंतल्लाहु खालिकुल खैरि वश्शर्र। अंतल्लाहु खालिकुल जन्नति वन्नार। आलिमुल गैबि वश्शहादति आलिमुस सिर्रि व अख्फ़ी। अंतल्लाहुल कबीरुल मुतआल। अंतल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन व इलैहि यऊदु कुल्लु शैइन। अंतल्लाहु दय्यानु यौमिद्दीन लम तज़ल व ला तज़ाल। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत। अंतल्लाहुल अहदुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतर रहमानुर रहीम। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम। अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ला इलाहा इल्ला अंतल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। नंबर 6, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरह
رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك اللهم اغفر لي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. سبحان رب العالمين. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. نمبر 7. اللهم واكية كواكية الوليد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نمبر 8. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا عليم يا حليم يا كريم يا خالق يا بارئ يا مصور. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. नंबर 1 हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। नंबर 2 ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नंबर 3 अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्लह ला इलाहा इल्ला अंत तवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुन लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुन लहु वलिय्युन मिनज़ ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। नंबर 4 ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या नूर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दूस रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिली मारकुम मुस्तक़ीम। नंबर 5 या हन्नानु या मन्नानु या हल्लल मुश्किलाति रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अंतल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। अंतल्लाहुल मलिकुल कुद्दूस। अंतल्लाहुल हलीमुल करीम। अंतल्लाहु खालिकुल खैरि वश्शर। अंतल्लाहु खालिकुल जन्नति वन्नार। आलिमुल गैबि वश्शहादति आलिमुस सिर्रि व अख्फ़ी। अंतल्लाहुल कबीरुल मुतआल। अंतल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन व इलैहि यऊदु कुल्लु शैइन। अंतल्लाहु दय्यानु यौमिद्दीन लम तज़ल व ला तज़ाल। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत।
أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم. أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نمبر 6. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. اللهم اغفر لي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم. سبحان رب العالمين. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. نمبر 7. اللهم واكية كواكية الوليد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نمبر 8. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। या अलीम या हलीम या करीम या खालिक या बारी या मुसव्विर ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम सुब्हानल गनिय्यिल अज़ीम या मुसब्बिबल अस्बाब सुब्हानल अलिय्यिल अअला सुब्हानहु व तआला सुब्हानल क़ाइमिद दाइम सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।